आईनी तरमीम के हवाले से अहम पेशरफ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी अदालत के क़याम की 26वीं आईनी तरमीम ड्रॉप करने और आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी सूबाई आईनी अदालतों के क़याम से भी पीछे हट गई। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। मुसव्वदे की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बातचीत हुई। इजलास कल फिर होगा। आईनी अदालतों पर पीछे हटने वाली बात गलत है। तमाम जमातों से मुशावरत जारी है। राजा परवेज़ अशरफ की वजाहत, कहते हैं कि कोशिश है जल्द मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाए। आईनी तरमीम का मुसव्वदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि आईनी कमेटी में मौजूद PTI के लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट ही नहीं है। बार बार ड्राफ्ट मांगा लेकिन PTI ने अभी तक तरमीम नहीं दी हैं। तहरीक इंसाफ के सिवा सबने मुसव्वदे जमा कराए हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि JUI के मुसव्वदे के साथ हम आहंगी हो। सेनेटर शारी रहमान की ख़ुसूसी कमेटी के इजलास से कबल गुफ्तगू, कहती हैं कि ख़ुसूसी कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी, इंतज़ार करें। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बस एक फूंक की देर है जो कमेटी मारेगी। आज कमेटी में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इस मुसव्वदे पर मुस्लिम लीग नून समेत तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा मुसव्वदा तैयार है, तब देंगे जब बानी से मुलाकात होगी। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत के साथ मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमत ने ना अपने अरकान से पूछा ना डर की वजह से जवाब दिया। 7 हुकूमती अरकान कहते हैं कि हम नाअहल हो भी जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल भुट्टो को भी इल्म हो कि उनके अपने मेंबरान वोट नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ की मुखालफत, कहते हैं कि हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफ़र की जा रही है। उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। सेनेटर्स को भी ऑफ़र्स की जा रही हैं। अदालती इस्लाहत का एजेंडा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है तो ज़रूर कामयाबी मिलनी चाहिए। लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। रहनुमा MK पाकिस्तान फारूक सत्तार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि इस वक्त मुल्क पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा है। आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तेफाक राय के करीब पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तेदाद की बुनियाद पर खारिज की गई। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान। जुम्मे को मुल्की एहतजाज का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI सियासी कमेटी का इजलास हुआ। पार्लियामान में आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तेफाक किया गया। एलामिये में कहा गया, आईनी तरमीम के ज़रिए दस्तूर को मस्ख़ करने की हुकूमती कोशिश को किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। इजलास के दौरान जेल में बानी PTI से रवा रखे जाने वाले सलूक की मज़म्मत की गई। पार्टी रहनुमाओं वकला अहल खाना की बानी PTI तक रसाई का मुतालबा। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट में शहरी को लुटेरों से बचाते हुए पुलिस एहलकार शहीद, 1 शख्स जख्मी डकैत दौरान इलाज हलाक हो गया। डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे। पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार गुजर रहा था। शहरी को बचाने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। डाकू की शनाख्त ताजुद्दीन के नाम से की गई।
کراچی کے علاقے قائد آباد سے پولیس نے اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ اسلحہ، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی۔ بینکاک سے آنے والے پارسل سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ پارسل کراچی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 5 کے رہائشی پتے پر بھیجا تھا۔ مقدمہ درج۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز میں سیلف ڈیفنس اینڈ فائر آرم سیفٹی کورس کا انعقاد۔ کورس میں UIT یونیورسٹی کے طلباء پر مشتمل وفد کی شرکت۔ طلباء نے از خود فائرنگ کرنے کی عملی مشق بھی کی۔ وفد نے SSU ہیڈ کوارٹرز کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ DIG ڈاکٹر مقصود نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے سارم بنڈی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سارم بنڈی کو امریکہ سے واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر بچوں کی اسمگلنگ اور کاغذات میں رد و بدل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ جن بچوں کو اسمگلنگ کرنے کا الزام ہے وہ کراچی میں موجود ہیں۔ سارم بنڈی ضمانت کا مستحق ہے۔ پاکستان میں مائننگ کے شعبے کو بھی جدید انداز میں ترقی دینا ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں تعین کرنا ہوگا بائیو ٹیکنالوجی میں کتنے افراد بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سیاحت اور مہمانداری کے شعبوں کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلنا میمن کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس۔ پروفیشنل ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی وصولی اور دیگر خدمات پر تبادلہ خیال۔ موٹر وہیکل ٹیکس کا نظام 15 دن میں آن لائن کرنے کا حکم۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ شہریوں کے لیے ٹیکس کا نظام مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 267 پوائنٹس کی کمی، 86,938 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 200 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 206 کمپنیوں کے حصص میں کمی اور 17 کمپنیوں کے حصص مستحکم رہے۔ بھارتی ٹیم ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 46 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 46 رنز بھارت کا ٹیسٹ کرکٹ میں تیسرا کم ترین اسکور ہے۔ 5 کھلاڑی وراٹ کوہلی، سرفراز خان، KL راہل، جڈیجا اور اشون 0 پر آؤٹ ہوئے۔ بھارتی ٹیم کے 9 کھلاڑی ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ اور طبی محقق، اسکالر، سابق گورنر سندھ مخیر شخصیت، ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی حکیم محمد سعید کا یوم شہادت۔ طب، فلسفہ، سائنس، صحت، مذہب، طبیعت، ادب، سماجی مسائل اور سفر ناموں پر تقریباً 200 کتابیں تصنیف اور مرتب کیں۔ ستارہ امتیاز، نشان امتیاز اور درجنوں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حکیم محمد سعید اعلیٰ درجے کے محب وطن تھے۔ نوجوانوں کے لیے محنت، دیانت اور انسانیت سے محبت کی قابل قدر مثالیں قائم کی۔